विषय भोग आउ प्रकृतिर अनुभव दुटा भिन्न कथा। प्रकृति को भोग करा जाय परियो नहीं, कारण प्रकृति भितरे जत्ते बेले कौन से प्रकार कंपन आसे नहीं, सेति बेले प्रकृति होची मूल प्रकृति, से सत्व रजत तम तांका निज भितर ही से रखिछंती। किंतु जत्ते बेले से ब्रह्म को निजर त्रिगुणमय स्वरूप को देखैबा को चाहंती, सेति बेले से शह शह हजार हजार वेरिएशन रे से निज को अभिव्यक्त करांती एवं ब्रह्म सारी भीतर हजि जानती है। एमती भाव भोग करू 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 अनेक थर ब्रह्म को आसवा पड़े। शास्त्र कहूँ केते थर आसवा पड़े? 84 लाख, 8.4 मिलियन। ब्रह्म जे निर्गुण से 84 लाख थर विभिन्न प्रकार शरीर धरिक आसंती, जन्म हुंती। से 84 लाख योनि ब्रह्म भ्रमण करी आसीचंती एवं मनुष्य शरीर पाइछंती। किंतु से मनुष्य शरीर पाइबा समय रे ही केवल ब्रह्म को सुजोग आसीबो जे से मुक्त हेबे ना मोक्ष हेबे। जदि ब्रह्म निजे बीताप्रिया ही थे ना, बारंबार बारंबार पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयन, तांको विरक्ति आसी जाइछि। से कहबे आउ थरे आउ जन्म मु नेबी नहीं, मते वर्तमान मु मुक्त ही जीवी। I want to be liberated from this karmic cycle, from this death and birth cycle. तो कार्मिक साइकल कर्मर बंधन रु मुक्त हेबा एवं जन्म मरणर चक्र रु मुक्त हेबा को कहा जाइछि मुक्ति। किंतु प्रकृति गर्भरु मुक्त ही जीवा पई हेले ब्रह्म को प्रकृति को अनुभव करिया को पड़िबा। प्रकृतिर विषय को भोग करिया को त्याग कले जाई प्रकृति को अनुभव करि हबो। जे पर्यंत ब्रह्म के भीतर प्रकृति द्वारा तैयारी हेतिबा विषय को भोग करिबा पई आसक्ति आसुथिबो, से पर्यंत प्रकृति जर स्वरूप को ब्रह्म का आगे प्रकाश करिवे नहीं। जेतेबेले प्रकृति माता देखिबे जे ब्रह्म वर्तमान ये समस्त प्रकार विषय भोग रु विरत हेलानी। आदु विषय भोग मु जिते प्रकार माया कले भी, जिते प्रकार प्रलोभन देखैले भी, ये केवल मते ही चाहूछंती। सेतेबेले प्रकृति निजर गुण गुड़ी को संकोचित करी निज भीतर समस्त गुण को से लोप कर देवे। सती बेले ब्रह्म प्रकृति को अनुभव करिवे जे सगुणटा कौन। सती की बेले प्रकृति लीन हो जाए ब्रह्म भीतर। प्रकृतिर मूल प्रकृति ब्रह्म भीतर लीन हवाटा ही होची ब्रह्मंकर मोक्ष। तेणु गीतार शेष अध्याय होची मोक्ष जोग, मुक्ति जोग नुहे। तेणु चतुर्दश अध्याय गुणत्र विभाग जोगरे एटा परिष्कार कहा जाइछि जे जिते जीवन पर्यंत सही अवस्था आसी नाही ब्रह्मंकर, सी बारंबार प्रकृति गर्भ को आसवे अर्थात प्रकृति गर्भरु जन्म हेबे। मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभव सर्वभूतानि ततो भवति भारत। मु ए महद ब्रह्म होछि मोर जोनि। मम योनि महद ब्रह्म कहले प्रकृति। तो ये प्रकृति होछि कौन ना मोर जोनि, अर्थात जहा द्वारा दे जन्म हुए। अच्छा, जदि प्रकृति होछि महद ब्रह्म
ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ସେ ଯୋନି ମାନେ ସେ ପ୍ରକୃତି ତାହେଲେ ସେଠିକରେ ମଞ୍ଜି କିଏ ଦିଏ ବିନା ମଞ୍ଜିରେ ତ ଗଛ ହବନି। ଗୀତାର ଭାଗ ଅଛି ଅହଂ ବୀଜପ୍ରଦ ପିତା ମୁଁ ହିଁ ହେଉଛି ମହଦ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ହେଉଛି ସେଇ ବୀଜ ନିକ୍ଷେପକାରୀ ପିତା। ଏବଂ ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ତତ୍ଵ ଏଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଇଏ ସମସ୍ତ ଜଗତ ସମ୍ଭବ ସର୍ବଭୂତାନାଂ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷର ଏଇ ତତ୍ଵକୁ ଉପଲବ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରନ୍ତି ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ ବ୍ରହ୍ମୈବ ଭବତି ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ହେଇଗଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ପ୍ରକୃତି ଜଗତକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ମୋକ୍ଷ। ତେଣୁ ଏ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ସାମୟିକ ମୁକ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗୀତାର 8ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେ ସପ୍ତଲୋକ ଭୂଲୋକ ଭୁବଲୋକ ସ୍ୱଲୋକ ଜନଲୋକ ତପଲୋକ ମହାଲୋକ ଏବଂ ସତ୍ୟଲୋକ ବା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଆ ବ୍ରହ୍ମ ଭୁବନାଲୋକାତ୍ ପୁନରାବର୍ତ୍ତିନୋ ଅର୍ଜୁନ। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିକି ଆସିବେ। ମାମୁପ୍ୟତେ ତୁ କନ୍ତେୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଶରୀର ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶରୀରୀ ହେଇ ଜଣେ ରହିବ। ସେଇ ଭାବଟି କ'ଣ? ସେଇ ଭାବଟି ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାବ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କ୍ଷର ଅକ୍ଷର ଅତୀତ ଅହଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଇତି ପ୍ରଥିତଃ। ମାନେ ଥିବ ପ୍ରକୃତି ଜଗତରେ କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ସହ। କେବେ ହେଇକରି ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ବିଷୟ ସାଥିରେ ବା ପଦାର୍ଥ ସାଥିରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇନଥିବ। ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପରମ ପୁରୁଷ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାବ। ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ମୋକ୍ଷ। ଆଉ ସେଇ ଭାବକୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ ସେଇଟାକୁ ଜନ୍ମ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଅବତାର। ଅବତାର। ସେଥିପାଇଁ 4ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ନିଜ ପ୍ରକୃତିକୁ ମୋ ଅଧୀନରେ ରଖି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଅବତରଣ କରେ।